So what's up mga ka-idol? So naibagong viral karon no. So diploma daw o diskarte. Let's go. For me, I think kaya kailangan natin ng diploma because diploma is a form of knowledge while diskarte is a form of action. Now tell me, inuuna mo ba yung action mo bago ka mag-isip? Siyempre sa kuha. Sa kuha no. Sa kuha lang ni. Yung sa kuha, diskarte o diploma. Siyempre, tama po. Kung diploma, tama. Kay pag human mo eskwela na po kay diploma. Pero kung dili pa ka na human og eskwela, so wa pod kay diploma no. So diskarte na lang. So kana sa duha, mapili pod ko ana. Diskarte lang o diploma. Duha lang akong ipili, diskarte o diploma. Pero kung isaon mo ang diploma, kung wa pod kay diskarte no. Kung mag-apply na lang kag trabaho nga ihatag nimo ang diploma, unsaon pagdawat sa imo nga wa pod kay diskarte. Dapat napod kay diploma, napod kay diskarte, di ba? Pero kay wa man ta nakahuman og eskwela, so diskarte na lang ta. Sa una to paglibang, no? Kung maglibang ko, kumbaga maglibang ko. Kung maglibang ko, dapat na ako'y diskarte. No? Kumilong ko rekatel, tak lagu sakpan ni mang funta na kumilong ko retanon. Siyempre, salbunito, taan nito, ha? Siyempre, kung maglibang ta sa dili nato yuta, dapat nating area nga mataguan ba. Kumbaga mataguan nato. Kana dapat kung dili ka mahuman og eskwela, dili pa ka nahuman og eskwela, so napod kay diskarte. Pero pag human mo og eskwela, graduating na ka sa Kito 12, dapat na kay diploma, na kay diskarte, di ba? Kung pag-apply nimo ga sundalo, kumbaga dira mga trabaho dira sa KCC, so naapod kay diskarte kay unsaon paghatag nimo didto kung dili ka magistorya. Kailangan ihatag nimo ang diploma nimo didto nga labay lang nimo. Tapos pag ingon sa manager sa imo nga, uy, pag unsay status nimo, kailangan mo ingon nimo nga naman dira sa akong diploma ang status nako. Dapat na kay diskarte, na kay sarilong utik. Diba utik ba utik na saan man nato kung maglibang takot lang natin nakula na ito fan ka mantika sulte ita dapat diskarte tamit mantika oil kula na nitim de mantika track oil track ba oil track tayo lang mandag tayo ulag na mo sa ako dure mang comment do ngal confirm fikam sa ako simpre nindot man natong basaya. So guys, so salamat.